Zdravo, ja sam Aleksandra i danas ćemo da pravimo ovu savršenu pavlovu. Pogledajte ovu divotu. Znate koliko sam željela da dobijem ovakvu finu pavlovu koja nije pukla nigdje, koja je ukusna i mirisna. Pa uspjela sam, a i vi ćete uspjeti sa mnom. Pripremite 5 bjelanjaka. Bjelanci trebaju da vam budu na sobnoj temperaturi. Ja sam odvojila bjelanke od žumanjaka možda prije pola sata. Ovdje sam pripremila 250 g šećera u prahu. Korištenje šećera u prahu umjesto običnog šećera ili recimo topljenje šećera na pari samo smanjuje dužinu mućenja. Ništa ne radi drugo, šećer je jedna da ista stvar, samo eto, pošto on mnogo sitniji, brže će se umutiti, to jest brže će se istopiti u bjelancima. Prvi trik koji je važan za dobru pavlovu, za finu pavlovu koja ne puca, je da ne mutite bjelanke na početku na visokoj brzini. Ako ih mutite na visokoj brzini, stvorit će se veliki baloni vazduha unutra i to će kasnije, dok se ona peče, to je suši, dovesti do pucanja. Znači na početku, prije dodavanja šećera, mutite ove bjelanke ja ću mutiti na 4 od 10. Mutite ih dok oni jednostavno ne postanu onako malo pjenasti. Kada su bjelanci ovako malo umućeni, vidite, nisu nešto značajno umućeni, počnite dodavati šećer kašiku po kašiku. Jednom kad dodate sav šećer, možete ovo da mutite, to je smiješate na visokoj brzini. Veoma je važno da mutite bjelanjke i šećer zajedno dok se šećer potpuno ne otopi. Zbog toga koristite šećer u prahu, a ne običan šećer, jer se on mnogo brže topi. Pogledajte kako bi ovo trebalo izgledati kada je dobro umućeno. Vidite, treba da baš bude čvrsto. To jest nemojte dopustiti da vam ova masa bude onako umućena, ali ne dovoljno pa da se onako malo sliva. U ovom trenutku dodajte 1 kašiku limunovog soka i promiješajte možda 1 minutu. Sada još samo dodajte 10 g gustina ili kukuruznog skroba. Kukuruzni skrob ili gustin dodajte uz pomoć cjedila i to uz konstantno miješanje. Pripremite jednu tepsiju i stavite preko papir za pečenje. Uzmite samo malo ove mase i stavite ovako na tepsiju da bi vam se papir zalijepio. Prebacite masu preko papira za pečenje, ali na taj način da ne formirate velike balone vazduha unutar mase. Jednostavno stavite ovako. Sada samo ovako nagrubo oblikujte koru. Nemojte ju praviti previše veliku, jer ona će se tokom pečenja još malo onako raširiti. Napravite unutra udubljenje, jer je tu potrebno da stavite voće, to jest šlag ako želite i voće. I sada jednostavno, dragi moji, radite sljedeće. Uzmite ovako, možete uzeti jednu ovu rabnalu za torte ili kašiku i ovako prebacite, kao malo zabacite ovu koru. Ne bojte se ako vam ovo od prve ne uspije, zaista nije važno, možete ovo uraditi koliko god puta želite. Dragi moji, sada ovu pavlovu pecite na 100 stepeni 2 sata i nakon toga je ostavite da se potpuno ohladi u pećnici. To je najvažniji vjerovatno korak, to hlađenje koje treba da bude postepeno. U slučaju da otvorite pećnicu, hladan vazduh će ući unutra i ona će odmah puknuti, odmah u istom trenutku. Vjerujte, dogodilo mi se. Evo, uspjela sam da napravim pavlovu onako kako želim. To jest koru, ostalo je nikakav posao. Ako pratite ovo moje putovanje u vezi pavlove, znate da sam željela da dobijem pavlovu koja nije žuta i koja ne puca. I kao kod svega drugog, uporno se isplati i dobila sam pavlovu kako želim. Prvi trik da dobijete ovakvu pavlovu, nemojte mutiti previše brzo bjelanjce na početku prije dodavanja šećera. Drugi trik, ako ne želite da baš dugo mutite bjelanjke i šećer, onda koristite šećer u prahu ili istopite šećer na pari. Treći trik, pazite kako oblikujete pavlovu. Nemojte ostaviti unutra velike balone vazduha, jer će vam se onda oni usled toplote raširiti i tu će pavlova puknuti. I četvrti i najvažniji trik, pazite kako sušite pavlovu i ostavite je da se ohladi potpuno u pećnici, bez otvaranja pećnice. Šta kažete, dragi moji, zar nije prelijepa?
Dragi moji, smijem se sama sebi. Znate zašto? Zato što ja sam toliko željela da dobijem pavlovu koja nije nigdje puknula, a sada ću je morati ovdje razbiti u sredini. U stvari, to sam radila i prije, ali zapravo moj cilj je da dobijem pavlovu koja nije pukla sama od sebe. A sad ću ja da je razbijem. Uglavnom, vidite ovo. E sad pazite kako ćete ovo, nemojte da vam sad otpadne jedan dio što možda da će se meni dogoditi. Ovako. E sada, jednostavno, ja sam umutila ovdje 250 ml vrhnja za šlag, vjerovatno ne želite tu da vam pokazujem. Ovo je mliječno vrhnje. Ovdje baš dole ima pukotina, tako da će moći unutra stati šlaga što i želim zapravo. I sada jednostavno ukrasite ovu pavlovu po želji. Naravno, ukrasit ću je jagodama. Iskreno možete ukrasiti zaista kako želite. Ona će biti prelijepa u svakom slučaju. I dragi moji, zadnji korak. Pospite je bogato šećerom u prahu. Da ona izgleda još onako nekako ljepše i elegantnije. Ovo bi najbolje bilo da radite prije posluživanja ako ćete je staviti na sto, jer će vam se ovaj šećer otopiti po voću. Ja sam zaljubljena. I sada, dragi moji, došao je trenutak da je probamo. Mada, ja znam da je ona odlična. Okolo hrskava, a unutra vidite ovo kao pjenasti ovaj dio. Kako je dobro, kako je nježno. Predivna, predivna, predivna je. Baš sam zadovoljna. Ja vama ne mogu da opišem kako nešto tako jednostavno, u smislu jednostavnih sastojaka, ne pripremim, može biti tako dobro. Vidite ovaj dio, vidite kako je on kao spužvast. Znam da ćete me pitati da li se u šlag treba stavljati šećer, nemojte. Nije potrebno, po meni nije potrebno, jer je zaista ovaj šećer u prahu okolo dovoljan, a i ova kora je baš onako ima dosta šećera. Tako da nemojte. Moj savjet je da ne stavljate. Divno je, divno je, divno je. Dragi moji, ja sada idem, ja sam presrećna kao što vidite. Idem da podijelim ovo sa drugima jer meni, kao što znate, nije zadovoljstvo da pojedem tortu. Meni je zadovoljstvo da ona ispadne ovako dobra. Idem da sa drugima podijelim, a vi, ako vam se ovaj video sviđa, ostavite mi jedan like ili komentar, a za ostale recepte posjetite moj kanal na YouTube-u. I na kraju, naravno, bon appetito!